আপোনালোকে ৰাস্তাটো দেখিছেনে নাই? কিমান ধুনীয়া, কিমান ভাল, কিমান মজা। এই ৰ'দটো মাঞ্জা নগাঁও গুৱাহাটী হৈ যাব আৰু চিধা। কি ধুনীয়া ৰ'দ, কি মজা আজি চাব। Matang badikin baba samplanggur. ऐसा वाला रोड कहाँ मिलेगा और कहीं नहीं मिलने वाला। वाह बुद्धि ना होगा। कहाँ मिलेगा ऐसा वाला रोड और कहीं नहीं, ऐसे कार्बी आंगलों में मिलेगा। देखो नेशनल हाईवे 36। वाह क्या व्यू है यार। मजांग हाजी मजांग sisi kabar sisi. Oh my god. Boleh mezang sisi lama. Iman dunia. Iman beautiful. Wow. Hey amar Okhom Karbi Anglong Road National Highway Dimapur Manja to Guwahati Road Nagaon Guwahati. ये दुनिया रोड और ভাল লাগছে না কেনেকা লাগছে ভাই? ভাল লাগিছে বোলে। কিমান মজা ধুনীয়া ৰাস্তা চাই থাকিবচোন। নিশ্চিতে মই কোনো নহয় বোলে মজাং দোলামা ইমান ধুনীয়া। तो बहुत ही अच्छा है, तो लगे रहो, देखते रहिए भाइयों। चलो अंगला ना कि दुनिया रोड Wow. Ele munua phai ta thik jaka. La. Wow, ki je moza. Long drive pe thang ma khaja bale. Le hum do. Bo. আগত কেনেকুৱা ৰাস্তা আছিলে এইটো ৰাস্তাটো আৰু এতিয়া কেনেকা হৈ গ'ল ৰাস্তাটো চাবা। পুৰা চাকা চাক হৈ গ'ল ৰাস্তা। আগত এইবোৰ ৰাস্তা অলপমান টাৰ্ণিং বেছি আছিলে, ৰাস্তা অলপ বেয়া আছিলে, কিন্তু এতিয়া হাইৱে অহাৰ লগে লগে টোটেলি পুৰা চেঞ্জ হৈ গ'ল। আৰু সেই এইটো আগত মালাৰাও আছে ইয়াত। মালাৰাও ধুনীয়া দেখিছো দেই। ভিডিঅ'টো চাই ল'লে লাইক কমেণ্ট কৰি দিব আৰু ইয়াত কাৰ আলং নে কি বঢ়িয়া ৰাস্তা বে। কি বঢ়িয়া, কি মজা। আজিকালি গোটেই কি গৰম, এই গৰমৰ মাজত আমি অলপমান ঘূৰিব ওলাইছোঁ আজি। আকৌ উৰেহেতা ওলাম বৌবা samli lama ham do bazang khal ka bazang jang gede cari bhai bazang
kerep le lama ham do manubur bahut sai ase sabone ki aru video banaisu ki dhuniya mane joy ho আপোনালোকে আহিলে দেখি পাব এটা রোড হচ্ছে ডিমাপুর মাঞ্জা নগাঁও গুয়াহাটি যাব সিধা গুৱাহাটী রোড কি মজা মানে আপোনালোকে ঘৰত বহি পেলাই গৰম গৰম হৈ আছে নহয় ইমান মজা বঢ়িয়া disco ini baik udah kita tahu ini sang ini aram jadu disco disco aram juga mah deh mesti tahu baik tinggalan siapa itu tinggalan disco mantal jadi sih sama saya ini kita tahu belai disco bisa mau निकला baik kok tahu baik तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा तो आप लोग भी थोड़ा घूमने के लिए निकलिए तो आज संडे था तो हम लोगों ने बहुत एंजॉय कर लिया तो अभी भी देखिए पूरा रास्ते पे है हम लोग अभी जा रहे कहाँ तक पहुँचेगा नहीं मालूम लेकिन जा रहे जितना रास्ता लंबा है हम लोग आप निकल पड़े घर से हाँ और आगे देखिए गाड़ी ही गाड़ी है ये देखिए वाह क्या हुआ पता नहीं इतना हाँ इतना गाड़ी निकला है कौन टर्निंग मारा है रे भाई ऐसा टर्निंग नहीं मारने का है तो सब गाड़ी है गाड़ी पूरा बहुत गाड़ी Bay ma thanya rao la sa jo re hai bay ma thanya rao ni bari singha cao lai trung si nu ba ni cao tu ca lai ba a ho cao tu ca lai ba ki boria road wah Malasa jauh re hai bay ma tanya rao wah पूरा ट्रक यहाँ में रुका हुआ है देखिए ओहो तो थोड़ा सा आगे जाने के बाद हम लोग अभी लेफ्ट टर्न लेने वाला है जो रोड दीपू तक निकलता है तो ये देखिए आप लोगों को दिखाने वाला ये जो रोड है ये नया रोड है क्या गांव है आरोंग हवार किमी हरेंद्र टिमुंग विलेज और यहाँ से जाएगा ये लैब हाँ वाओ ब्यूटीफुल रोड हरेंद्र टिमुंग ना हाँ तो निसी मानजानि फ्रं फायदो थिका दे चोदेन सिटी फुटांफेन मा बावदो थिकाला लंगलिट निफ्रां दें दिं फायदा दा हरेंद्र टिमुंग गांव थिका माथि लामा जिं हामाथि साइनबोर्ड फाटादा देंदु ओरानिफ्रां निसे लेफ्ट केदा हाबदो थिकाने डाइरेक्ट निसे तारा लांसो हा बाइक लाफुनां बिपुआ थां लाफुनां सय गो रोड ला हमति जोबा लावया खो kadang glai da oh narem du my god नायलांना औ